بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و نہایت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، اج مورخہ 20 ذوالقعدہ سن 1447 ہجری، 8 مئی سن 2026 عیسوی۔ اعلان دے مطابق اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان سیرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام دے عنوان نال معنون ہے، اور اج اس عنوان دا اے پہلا خطبہ جمعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا زمانہ 2000 سال قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش تو تقریباً 2000 سال پہلے دا زمانہ ہے۔ ساڈے ہاں جو اس وقت انگریزی اور عیسوی کیلنڈر چل رہا ہے، اس دا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش تو ہوندا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش نو اس وقت 2026 سال گزر چکے نے،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام تو بھی 2000 سال پہلے دا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دور تو اج دے دور تک 4000 تقریباً 26 سال گزر چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نسب نامہ سماعت فرما لو۔ ابراہیم علیہ السلام بن آزر بن ناہور بن ساروغ بن راؤ بن فالخ بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشلہ بن ادریس علیہ السلام بن یرد بن مہلائیل بن قینان بن انوشا بن شیس علیہ السلام بن حضرت آدم علیہ السلام۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو لے کے آدم علیہ السلام تک 20 پشتاں بن دیاں۔ باپ دا نام آزر بن ناہور ہے، جس دا نام کچھ تاریخ دانا نے تاریخ بھی لکھا ہے، تے الف رے خے تاریخ، لیکن ساڈے کول قرآن دی نص قطعی اور واضح دلیل موجود ہے۔ قرآن کریم دے اندر اللہ فرماندے نے اذ قال ابراہیم لابیہ آزارا، تو جدو قرآن کریم دے اندر نام آزر اللہ نے استعمال فرمایا، لہذا ساڈے کول دلیل قطعی ہے، اس واسطے اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد دا نام آزر ہی کہاں گے۔ والدہ دا نام امیلہ ہے، جو ارفخشد بن سام دی نسل وچوں ہے، یعنی نوح علیہ السلام دا پوتا ہے ارفخشد، سام دا بیٹا، اونا دی نسل وچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ نے جنہ دا نام امیلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے انہاں دے ماں باپ دا ایک بیٹا یعنی حضرت ابراہیم دا ایک بڑا بھائی موجود ہے، جس دا نام ہاران ہے۔ اے ہاران ابراہیم علیہ السلام دا او بڑا بھائی ہے کہ جس دے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام نے، یعنی لوط بن ہاران اے ابراہیم علیہ السلام دے بھتیجے لگتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق دے شہر بابل دے قریب ایک چھوٹی جئی ار نامی بستی ہے، الف پیش رے ار، اس بستی دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ماحول دے اندر جنم لیا ہے، بت پرستی دا زمانہ ہے۔ ویسے تو لکڑی دے، پتھر دے، لوہے دے، مختلف دھاتاں دے بت بنا کے وہ لوگ پوجدے نے، لیکن خاص طور تے وہ قوم ستاریاں دی بھی پجاری ہے۔ اس دور دا جو حکمران ہے اس دا نام نمرود ہے۔ مفسرین اور تاریخ دانا دے اقوال دے مطابق اس نمرود نے 400 سال حکومت کی تھی۔ کنے سال؟
یہ 400 سال صرف حکومت دے کرسی دے سال نے، پتہ نہیں کل عمر کنی۔ تو جدوں یہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جو باپ ہے، یہ چونکہ نمرود دا خاص بندہ ہے، نمرود دا وزیر ہے، اور اپنی مشورے مشاورت دے اندر نمرود آزر نو ہر حال دے اندر شریک رکھدا ہے۔ تو آزر دا ایک بیٹا ہاران جو پہلے ہی دنیا تے آ چکے ہے، اس تو بعد ہاران دی عمر کوئی 1.5 سال دی ہوئی تو نمرود دے دور دے اندر ایک دفعہ سورج اور چند نو گرہن لگ گیا۔ نمرود نے اپنے دربار دے نجومیاں نو اپنے کول بلایا اور کہن لگا بھی مینوں دسو اس سورج نو تے چند نو گرہن لگا ہے تے کیوں لگا ہے، یہ دی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ نظریہ رکھنا کہ سورج گرہن یا چند گرہن کسی وجہ تو لگا ہے، یہ نمرودی نظریہ ہے، کیونکہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، لوگو اے چند تے سورج اللہ دیاں نشانیاں میں جو 2 نشانیاں نے، لا ینخسفان لموت احد ولا لحیات ہی، فرمایا انہاں نو کسے دی موت یا کسے دی پیدائش دی وجہ تو گرہن نہیں لگتا۔ ابراہیم فوت ہویا سی نا میرے مصطفیٰ دا بیٹا، سورج نو گرہن لگا تے لوکاں آکھیا، صحابیاں نے آکھیا ویکھو نبی سونے دا بیٹا ابراہیم فوت ہویا ہے، سورج بھی غم کر رہا ہے۔ میرے پیغمبر دے سما مبارک تک یہ بات پہنچی، آپ نے سارے صحابہ نو اکٹھیاں فرمایا میرے صحابیو اس سورج دا اس چند دا کسے دی موت کسے دی پیدائش نال کوئی تعلق نہیں، یہ تے اللہ دیاں نشانیاں نے۔ لیکن اینا نمرود یعنی نمرود نے اپنے دربار دے جو نجومی قسم دے بندے سن، اینا نو پوچھیا وی سورج نو گرہن کیوں لگ گیا ہے؟ اینا بھی آکھیا کہ ہن جواب کوئی والجہ دیاں گے تے ساڈا بھی کام بنے گا۔ اینا آکھیا نمرود صاحب ان قریب تواڈے دور دے اندر ایک بچہ پیدا ہون والا ہے جیڑا تواڈا تخت الٹا کے رکھ دے گا۔ یہ تقریباً موسیٰ علیہ السلام نال ملدا جلدا واقعہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام دے دور دا جڑا فرعون سی انہوں تے خواب آئی سی نا، تے خواب دی تعبیر انہیں نجومیاں کولوں پوچھی، اینوں خواب نہیں آئی، انہیں سورج تے چند گرہن نو ویکھ کے آکھیا کہ بھئی کوئی گل ہے۔ انہاں آکھیا بھی اس دور دے اندر تیری حکومت دے اندر ایک بچہ پیدا ہوئے گا جیڑا تیری حکومت نو رہن نہیں دے گا، نام و نشان مٹا کے رکھ دے گا، حالانکہ حکومتاں دین والا بھی اللہ تے حکومتاں لین والا بھی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ ہے وہ اپنی مرضی والا،
ہے وہ اپنی مرضی والا جو چاہے سو کردا ایک اکلا باج شریکوں ہے سلطان امردا بادشاہ نو تختوں سٹے تے پل وچ کرے ویرانہ او عاجزاں تے مسکیناں تائیں تے دے دے وے تخت شاہانہ اللہ اکبر کبیرہ ابراہیم علیہ السلام دے دور دا اے بادشاہ جیڑا ہے ہن اینوں فکراں لگ گئیاں نے تے کی کہندا میں ہن اس بچے نوں آن دینا ہی نہیں میں اینوں جمن دینا ہی نہیں اللہ اکبر کبیرہ اینے پلان کی سوچیا ہے آندا مرداں نوں الگ کر دیتا جائے عورتاں نوں الگ کر دیتا جائے کسے میاں بیوی دا آپس دے اندر ملاپ نہ ہووے تاکہ وہ میری حکومت نو تیس نیس کرنے والا بچہ پیدا نہ ہونے پائے اللہ اکبر کبیرہ پر اس ظالم نو پتہ نہیں جنوں اللہ لے آنا ہے انہوں کوئی روک سکتا ہی نہیں اور مولانا منظور احمد صاحب شیر پنجاب حافظہ اللہ سناندے نے نا گل کہ پیدا ہویا بچہ تے انہیں آکھیا بھی مننے دے ابو منڈے دا نام تسی رکھو ہاں 8 پیدا ہوئے نے ساریاں دے نام تساں رکھے نے یہ ناواں آیا ہے یہ دا نام تسی رکھو کہن لگا بھی یہ دا نام رکھنا ہے زبردست خان وہ یہ نام چاندیاں دھکے نال آ گیا ہے زبردست خان اللہ اکبر تو جنہوں اللہ لے آنا ہے انہیں آ کے ہی رہنا ہے بولو انہیں آ کے ہی کوئی روک سکتا کوئی مائی دا لال اللہ خالق اللہ ہووے تے روکن والی دنیا ہووے انج تے نہیں نہ ہو سکتا اللہ اکبر کبیرہ جناب ابراہیم علیہ السلام دی پیدائش تو پہلے آزر نے اپنی بیوی نو شہروں باہر ایک غار دے اندر چھڑ دیتا ہے نال ایک لونڈیے اللہ اکبر کبیرہ 9 مہینے دا زمانہ انہاں نے اوتھے دوواں نے گزارے ہے یعنی کہ آزر دی بیوی تے آزر دی لونڈی نے اس شہروں باہر ایک غار دے اندر زمانہ گزارے ہے حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے پیدا فرما دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے آزر دی بیوی ابراہیم علیہ السلام دی والدہ امیلہ جیڑی ہے آپ تے بابل شہر دے اندر روزانہ آ جاندی ہے اپنے نومولود ابراہیم نو غار دے اندر چھڑیا ہویا ہے نال ایک لونڈی ہے اس لونڈی دا نام مفسرین نے ابدا نقل فرمایا ہے اے ابدا نامی لونڈی ابراہیم علیہ السلام کو رہندی ہے ماں دن وچ 2 واراں آوندی ہے آ کے اپنے ابراہیم نو دودھ پلا جاندی ہے میرے رب سونے نے بیٹے میرے رب سونے نے اپنے ابراہیم دیاں تیز رفتاری نال پرورشاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے نشو و نما شروع کر دیتی ہے مفسرین کہندے نے 1 مہینے دا بچہ انج لگدا ہے جویں 1 سال دا بچہ ہے 2 مہینے دا بچہ انج لگدا ہے جویں 2 سال دا بچہ ہے اللہ اکبر کبیرہ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام اس غار دے اندر ہی سمجھدار ہو گئے سیانے ہو گئے میرے رب دا قرآن بھی اعلان کردا ہے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ محبت نہ رکھو ہاں سبحان اللہ تہاڈی ہر جمعے محبت کتھے ٹر جاندی ہے کی آندے بھئی ذرا جاگ کے بیٹھیا کرو اللہ تہاڈی قرآن نال بھی محبت قبول فرمائے مسجد وچ آنا بھی اللہ تہاڈا قبول فرمائے تے جے آ ہی گئے ہو تے انج بھی آندے نے ودی نو ڈر کوئی نہیں نا ودی نو
आखे सत्ते ही खैरा ने। अल्लाह अकबर। इस वास्ते जरा मुहब्बत का मुजाहरा करया करो, जाग के जिंदा दिल हो के बैठया करो। कुछ तज़किरा भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा है, ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा तज़किरा सुता बंदा ते नहीं ना सुन सकता, उहदे वास्ते जागना जरूरी है। फरमाया वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन। अल्लाह फरमाते ने असा इब्राहीम नू बचपन विच ही बड़ा दना बनाया है, बचपन दे अंदर ही समझदारी अता कर दी है, बचपन दे अंदर ही असा इब्राहीम नू सियाणा बना दिता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अखीर दोवां मियाँ बीवी ने, आज़र ने ते उमैला ने प्रोग्राम बनाया है कि चलो हुण केरा नमरूद ने गौर करना है कि कदों दा इन्हां दे घर बच्चा पैदा होया है, क्यों ना होवे असी इब्राहीम नू बाबल शहर दे अंदर ले जाइए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू शहर वापस ले जाया जाता है, नमरूद दे दरबार दे अंदर ले आंदा जाता है। अल्लाह फरमांदे ने असां बचपन में ही बड़ा सियाणा बनाया सी। नमरूद दे अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे हुए ने, मां जमीन ते बैठी है, मां दी गोद दे अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे हुए ने, ते बैठिया बैठिया मां कोलों सवाल करते ने, अम्मी जी मेरा रब कौन है? दरबारे नमरूद दे अंदर। अल्लाह अकबर। आंदे ने ना दूर दी सुजी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू दूर दी सुजी। बैठिया बैठिया एवं ख्याल आया नहीं, रब ने लियांदा। की आंदे? ख्याल आया नहीं बल्कि रब ने लियांदा। सवाल कीता, अम्मा जी ए दसो मेरा रब कौन है? अखे पुत्रा तेरा रब मैं हाँ। मां की आंदी है? इब्राहीम बेटा तेरा रब मैं हाँ। अच्छा अम्मा जी फिर दसो तुहाडा रब कौन है? अहे पुत्रा मेरा रब तेरा अब्बा आज़र है। अम्मा जी फिर मेरे अब्बे दा रब कौन है? अहे पुत्रा सामने जेड़ा नमरूद बैठा होया है ये तेरे अब्बे दा रब है। अहे अम्मा जी फिर एदा रब कौन है? अल्लाह अकबर। अम्मा जी फिर इस नमरूद दा रब कौन है? ना ना पुत्रा इहो जियां गल्लां नहीं करी दियां, पुत्तर ते मुंडे ते होरां घर भी जमदे ने, पर तू हनौना जिहा ही मुंडा है। की आंदे? इंज ही आंदी होवेगी ना। वे किहो जिहियां गल्लां करन डिया है, इहो जिहियां गल्लां एडी उम्र दे मुंडे करदे कदी वेखे दे नहीं, तू हनौना जिहा ही मुंडा है। अल्लाह अकबर। नहीं अम्मा दस। नहीं पुत्र एदा रब कोई नहीं। अच्छा अम्मा फिर ये दस, आ जेड़े इनू पूजन वाले बैठे ने विच बड़े बड़े सोहणियां शक्लां वाले ने, ते आप एडी कोड़ी ते भैड़ी शक्ल वाला क्यों है, ते एक अखों काना क्यों है? मां नू जवाब, अहे अम्मा मेरी ये रब करीम मालिक, अम्मा मेरी ये रब करीम मालिक, ते मालिक वो है कुल संसार दानी, जेड़ा रिज़्क देंदा जेड़ा मौत देंदा, बारिश अंबरों जेड़ा उतारदा नी। ए नमरूद पैड़ा केड़े कम जोगा, कानी अख नू पिया पंगारदा नी। कदे आन के फड़े जे मौत एदी, वेखी वांग कुत्ते लतां मारदा नी। ते छड़ शिरक तौहीद दे वल आ जा, अम्मा मल बुआ परवरदिगार दानी। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते ने रुश्दहू मिन कबल,
جڈی عمر وچ بچے سیانے ہوندے نے اس عمر تو پہلے ہی اساں ابراہیم نو سیانا بنا دیتا سی. اور اللہ فرماندے نے وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اسی اس چیز نو جانتے ساں کہ ساڈا ابراہیم اس دانائی دا اہل ہے، اس دانائی دے لائق ہے. اس واسطے اساں اپنے ابراہیم علیہ السلام نو اللہ فرماندے نے بچپن دے اندر ہی سیانا بنا دیتا، بچپن دے اندر ہی دانائی دے دیتی اور فہم، فراست، تدبر، تفکر دے خزانے اللہ فرماندے نے اساں ابراہیم تے کھول دیتے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک کون ابراہیم علیہ السلام دی ذات گرامی ہے. میرے رب سونے نے جنہاں دا تذکرہ بڑے تفصیل نال فرمایا ہے اور میں مکمل تحقیق نال اور الحمدللہ خود گن کے یہ بات کر رہے ہیں، خود گن کے مکمل تحقیق نال کہ قرآن کریم دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نام 69 وار آیا. کنی وار؟ اور انشاءاللہ تسی اس گل نو چٹھلا نہیں سکو گے. تحقیق کرو، سارے نو دعوت عام ہے. 69 60 تے 9 69 وار پورے قرآن دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نام نامی اسم گرامی اللہ ذوالجلال والاکرام نے نقل فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اے اللہ ذوالجلال والاکرام دا بندہ ابراہیم جہدے بارے اللہ کدے انج کر کے بھی فرماندے نے. اللہ فرماندے نے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. لوگوں میں اپنے ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا ہے. خلیل دا معنی دوست ہے، حبیب دا معنی بھی بولو تے صحیح آ. میرے پیغمبر سونے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حبیب نے تے ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل نے. حبیب دا معنی بھی دوست ہے، خلیل دا معنی بھی دوست ہے. پھر فرق کی ہویا؟ خلیل اس دوست نو کہندے نے جدے کولوں محبت وچ آ کے ہر شے لئی جائے، تے حبیب اس دوست نو کہندے نے جنوں ہر شے دے دتی جائے. کیوں بھئی کچھ سمجھ یاد رکھو گے؟ حبیب تے خلیل وچ فرق دسیا میں، یاد رکھو گے؟ اللہ اکبر. کی فرق ہے؟ خلیل کو سب کچھ لئی ہے تے حبیب نو سب کچھ دے دئیدا ہے. اللہ اکبر. خلیل کو کیڑی شے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ازما کے لئی نہیں تے میرے مصطفیٰ حبیب اللہ نو کیڑی شے میرے رب نے دتی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اے نے حضرت جناب ابراہیم خلیل الرحمان دی ذات اللہ فرماندے نے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. کہتے اللہ ذوالجلال والاکرام اج کر کے بھی فرماندے نے اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اللہ کہندا ان ابراہیم کان امتن. لوگوں میرا ابراہیم کلا ہی ایک جماعت سی. جماعتاں تے گروہ تے امتاں رل کے او کام نہ کر سکدیاں جیڑا میرے کلے ابراہیم نے کر کے وخا دیتا ہے. ان ابراہیم کان امتن. میرا ابراہیم کلا ہی جماعت سی. قانتا للہ حنیفا. اللہ
कहता इब्राहीम मेरा कानित बंदा सी, मेरा फरमा बरदार बंदा सी, ते मेरा हनीफ बंदा सी। हनीफ दा की माना है? सारियां वल्लों टुट के कल्ले अल्लाह वाल जुड़ जान वाला, हर पास्यों ध्यान हटा के यकसू होने वाला, यानी सिर्फ अल्लाह की तरफ तवज्जो करने वाला। फरमाया मेरा हनीफ बंदा सी, वलम यकु मिनल मुशरिकीन, मेरा इब्राहीम मुशरक नहीं सी, वो तो सगों शिरक का रद्द करन आया सी। वलम यकु मिनल मुशरिकीन, मेरा इब्राहीम मुशरिक नहीं सी। शाकिरल लिआनों में ही, मेरा इब्राहीम ते मेरियां नेमतां दा शुक्र अदा करने वाला बंदा सी। इजतबाओ, अल्लाह कहता मैं उन्हों चुन लिया, वहदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह फरमाते ने इब्राहीम नू सिराते मुस्तकीम दी हिदायत मैं आप दिती। हदा हो अल्लाह ने उन्होंने हिदायत दी, इला सिरात मुस्तकीम, सीधे राह की हिदायत दी। अल्लाह अकबर कबीरा, अपनी कौम नू वेंदे ने, कोई किसे अगे सजदा कर रहा है, कोई किसे बुत नू सजदा कर रहा है। बाप जेड़ा है वह बुतां दा, अल्लाह अकबर, बुत वेचन वाला बनया होया है, बुतां दा कारोबार कर रहा है। मुफस्सिरीन कहते ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बाद इन्हां दे घर एक होर अल्लाह ने, यानी आज़र नू अल्लाह ने एक होर पुत्र दिता, जिसका नाम अपने आज़र ने अपने बाप के नाम ते नाहूर रखिया। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तीन भाई ने, हारान, इब्राहीम और नाहूर, ये तीन भाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। बाप ने जदों एक कारोबार शुरू किया, रब बनाने शुरू किते, किते लोहे दे रब बनांदा है, किते सिल्वर दे रब बनांदा है, किते तांबे दे रब बनांदा है, किते पत्थर दे रब बनांदा है, किते चांदी दे रब बनांदा है, विच कोई एक अद्धा सोने दा भी बना देंदा है। अपने पुत्रां नूं कहंदा है पुत्रो वड्डे वड्डे हो गए हो, हुण कारोबार विच मेरा हाथ बटाया करो, मैं रब बना दिया करांगा, तुसी जाके वेच आविया करो। रब वेच के चलो कोई हांडी बन जाया करेगी। क्यों बई, ये कैसे रब ने कि जिन्होंने वेच के डंग टपाईदा। ओए रब सोना ते रब ते वो है जिहड़ा खाण वास्ते आप देवे। ये किहो जिहा रब ने कि जिन्होंने वेच के खाना कमाया जाता। अल्लाह अकबर कबीरा, आखिर रब वेच आविया करो। हरान रब वेचन वास्ते जांदा है, कमाई करके अपने बाप नूं लिया के देंदा है। नाहूर रब वेचन वास्ते जांदा है, कमाई लिया के अपने बाप आज़र नूं देंदा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी जांदे ने, कमाई भी करके नहीं लियाउंदे, रब्बां नूं भी वहणियां च सुट के आ जांदे ने। किवें? अव्वल तो जांदियां आवाज़ ही उस किस्म की लाते ने, आंदे ने बई रब ले लो, मेरे रब ने बड़ी, मेरे अब्बे ने आज़र ने बड़ी मेहनत नाल घड़े ने, बड़ा टाइम लगा है, बड़ा वक्त सरफ होया है, बड़ी एनर्जी लगी है, रब ले लो। पर उंज ले लो, पर इन्हां नूं पूज के जाना सीधे जहन्नम विच जे। जिन्हें लैने ने ले लो, पर उंज ये वे कि जेड़ा बंदा आंदा ना मैं जहन्नम की फ्रंट सीट ते जावां, ओदे वास्ते रब बड़े कारामत च। अल्लाह अकबर, गलियां दे विच हौका देवे इब्राहीम रुबाना, ले लो ठाकर, ओए ले लो ठाकर, जिस जहन्नम जाना। और एक शायर ने होर नक्शा पेश किया है,
بڑا پیارا فرماندے نے ابراہیم بازار وچ دے ہوکا لے لو رب جے کسے نے رونا جے اے تے کڑے ہوئے پیڑے نے پتھراں دے اے نہ کسے دا کچھ نہ کھونا جے نہ اے سنن جوگے نہ کچھ کرن جوگے اے کافر پوج کے انہاں نو ہونا جے انہاں نس جانا دن حشر دینو غصہ سخت رحمان دا ہونا جے اللہ اکبر ویکھیا سارا دن کوئی لین آیا ہی نہیں جدو شام نو گھر جان دا ٹائم آوندا لتاں نو پاندے رسیاں سٹ دے نالی دے وچ گوتے دواندے ایتھے مرو جتھے تواڈے وڈے موئے اللہ اکبر ہن اس گل دا تذکرہ ابراہیم تے باپ نال او دا یار کرن لگ پے یار آ تیرا منڈا جڑا ہے نا اے ساڈے رباں نال چنگی نہیں کردا اے گھر آوندا ابراہیم نو ڈانٹ ڈپٹ کردا ابراہیم کدے تیرے کولوں کوئی چنگی گل نہیں آئی تیرے لو کدے کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں آئی جدوں ویکھو کو نویں تو نویں چن چڑھنا ہے اللہ اکبر کبیرہ حتیٰ کہ دربار نمرود دے اندر بھی اس چیز دا تذکرہ شروع ہو گیا کہ آزر دا جڑا منڈا ہے نا نمرود صاحب جڑا تہاڈا خاص وزیر ہے نا وزیر اعظم آزر صاحب یہ جڑا منڈا ابراہیم ہے نا وہ رباں نال چنگیاں نہیں کردا اللہ اکبر یہ گلاں سن کے آزر نے اپنے بیٹے ابراہیم کو یہ کام لینا چھڑ دیتا ابراہیم علیہ السلام نے ہن دن رات صرف رب دی جستجو دے اندر گزارنے شروع کیتے کہ کوئی طریقہ ہوئے کہ مینو میرا سچا سونا رب میری باں پھڑ لوے اور کوئی طریقہ ہوئے کہ میری قوم بھی اس سچے تے سونے رب نو پہچان لوے اللہ اکبر کبیرہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک طریقہ اور اختیار کیتا ہے اے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن آ گیا ہے ایک اور مقام میں پیش کر رہے ہیں اللہ دے قرآن دا 7واں پارہ ہے سورت دا نام سورت الانعام ہے اور سورت دی 76 نمبر آیت شروع ہو رہی ہے اللہ فرماندے نے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ اللہ فرماندے نے اساں ابراہیم دے سامنے ایک دن زمین تے اسمان دیاں ساریاں چیزاں کھول کے رکھ دتیاں درمیان وچوں شیشے ہٹا پردے ہٹا دیتے ساری دی ساری دنیا شیشہ بنا دیتی ہے اللہ اکبر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھ دینے ابراہیم علیہ السلام اللہ دی ساری زمین تے دیکھ رہے نے ایکو جگہ تے بیٹھے ہاں اور ٹی وی ایجاد کرنے والے ہو ویکھو میرے رب نے کنے سو سال پہلا سکرین وکھا دیتی ہے کنے ہزار سال پہلا آج تے ٹی وی بھی نہیں نہ رہے آج تے پتہ نہیں کی کچھ آ گیا اب موبائل ویکھو نا تواڈے ہتھاں وچ جہدے ہاتھ ٹچ موبائل ہے او دے ہاتھ سمجھو ساری دنیا کی آندے تے پر انہاں دا کی کمال ہے آ مناظر میں دسیا نا 426 سال پرانا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دور اس دور دے اندر اللہ نے ایکو تھاں بیٹھیا ابراہیم نو ساری دنیا ہی وکھا دی تو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے ابراہیم علیہ السلام ویندے نے آ بندہ شراب پی رہا ہے یا اللہ
اس بندے نو تباہ کر دے، تیریاں حداں توڑ رہا ہے۔ ادھر ویکھیا ایک بندہ بندے نو قتل کر رہا ہے، یا اللہ اینو تباہ کر دے۔ ادھر ویکھیا ایک بندہ زنا کر رہا ہے، یا اللہ تیریاں حداں توڑ رہا ہے، اللہ اینو تباہ کر دے۔ اللہ کہندا ہے میرے ابراہیم بس کر، اکو واراں ویکھیا ہی ساری دنیا مکان تے تل گیا ہے، میں بھی تے ہیں جیڑا روز ہی وینا۔ اے ابراہیم اکو واراں ویکھیا جے ساری دنیا مکان تے تل گئے ہو، سونیا میں بھی تے ہیں میرا بھی تے حوصلہ ہے جڑا روز وینا تے برداشت بھی کرنا وا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ چیز ویکھ کے زیادہ ابراہیم دے دل وچ ٹو پیدا ہو گئی، میری ساری دی ساری قوم توحید والی بن جائے۔ اللہ فرماندے نے فلما جن علیہ اللیل رآ کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ اللہ اکبر۔ جدو رات چھا گئی، ابراہیم علیہ السلام نے ستارے نو ویکھیا تے فرماندے نے ہاذا ربی، اے میرا رب ہونا ہے۔ ایک قوم نو سمجھان دا طریقہ اے نہیں آکھیا اے میرا رب ہے، اے میرا رب ہے وے، نہ آکھیا شاید اے ہووے۔ آپ سمجھ آ گئی ہے، لیکن قوم نو سمجھان دا ایک طریقہ اختیار کر رہے نے کہ میں جنوں اے رب مندے نے میں انہاں دے رب نو رب من کے تھوڑی جی لچک پیدا کراں، پھر او رب انہاں دیاں اکھاں دے سامنے غائب ہوئے، پھر میں انہاں نو سمجھاواں کہ پاگلو ایجو مندے ہو پہ۔ ہاذا ربی، اے میرا رب ستارہ رب ہے۔ اللہ فرماندے نے فلما افلا، جدو ستارہ بھی غائب ہو گیا، غروب ہو گیا، قال لا احب الآفلین۔ فرماندے نے جڑے ڈوب جان میں انہاں نو رب مندا ہی نہیں، جڑے ڈوب جان، جڑے غائب ہو جان، اکھاں تو اولے ہو جان، میں انہاں نو پسند کردا ہی نہیں۔ فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افلا قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین۔ اللہ اکبر۔ فرماندے نے اللہ فرماندے نے پھر میرے ابراہیم نے چن نو ویکھیا، فرماندے نے ہاذا ربی، ہو سکتا ہے میرا رب ہووے۔ فلما افلا، جدو چن صاحب بھی غائب ہو گئے، قال لئن لم یہدنی ربی، رب دی محبت اپنے دل وچ لے کے اللہ دا خلیل بے ساختہ پکار اٹھدا ہے، لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین۔ ربا سونیا جے اج بھی میری باں نہ پھڑی تے میں تے گمراہ لوکاں وچوں ہو جاواں گا۔ لئن لم یہدنی ربی، جے میرے رب نے مینوں سیدھا راہ نہ وکھایا، لأکونن من القوم الضالین، میں تے ضرور گمراہ وچوں گمراہاں وچوں ہو جاواں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ اللہ کہندا ہن سورج نو ویکھیا بازغتن، اے روشن
فرماندے نے ہاذا ربی آ میرا رب ہونا ہے، ہاذا اکبر ہے بھی انہاں دوواں تو وڈا ہے، چند تو ستارے تو وڈا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کیا کرنا، اے سورج جڑا نا، سورج نو ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے ہاذا اکبر، اے وڈا ہے۔ ہن ہاذا اکبر آکھیا تے ہولی ہولی اللہ اکبر تک پہنچن والے نے، کی آندے ہولی ہولی اللہ اکبر تک پہنچن والے نے۔ اکھے ہاذا ربی اے میرا رب، ہاذا اکبر اے تے ہے بھی وڈا اے۔ فلما فلت جدو سورج بھی ڈب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم دیو لوگو جڑا تسی شرک کر دے ہو میں اے دے تو بری ہاں، میں کون ہاں۔ ہن ابراہیم اپنا تعارف کروان لگے نے، اپنا مقصد حیات بیان کرن لگے نے، فرماندے نے انی وجہت وجہی للذی، آکھو چا سبحان اللہ، ذرا محبت نال پھر آکھو سبحان اللہ۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اوے لوگو میں تے اپنا چہرہ اس ذات وال کر لیا ہے، الذی فطر السماوات والارض، جن زمین و آسمان نو پیدا کیتا ہے، حنیفا میرا کدرے بھی دھیان نہیں، میرا صرف او دے والی دھیان ہے، وما انا من المشرکین۔ لوگو یاد رکھو میں مشرک نہیں جے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماندے نے وحاجہ قومہ، ابراہیم دی گل سن کے قوم نے ابراہیم نہ لڑنا شروع کر دیتا ہے، بحث کرنی شروع کر دیتی ہے۔ قالا تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، اوے میری قوم دے لوگو اس رب دے بارے میرے نال بحث کر دے ہو جس اللہ نے مینوں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اے تواڈے معبود تسی آندے ہو میں انہاں کولوں ڈر جاواں، اے تسی انہاں نو شریک بنا کے رب کولوں نہیں ڈردے تے میں انہاں کولوں کیوں ڈراں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی فرماندے نے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، او لوگو جڑے ایمان لیاوندے نے پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نال شرک نہیں کرتے، اولئک لہم الامن، اے ہوئی لوگ نے جنہاں واسطے امن ہے، واولئک ہم المہتدون۔ اللہ اکبر۔ اپنی قوم نو سمجھایا، لیکن کیونکہ اللہ دا بندہ ہے نا، آپ اللہ دی محبت دل وچ پیدا ہو چکی ہے، ہن چاہتے اے نے کوئی بندہ بھی اللہ دی محبت تو بغیر نہ اس دنیا تے رہ جائے۔ ہن لوکاں دے دل وچ اللہ دی محبت دا جذبہ پیدا کرن دی کوشش کر رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے قرآن دا ایک ہور مقام آ گیا ہے۔ ہن ابراہیم علیہ السلام، بعض مفسرین نے لکھیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نو جدو انہاں دا باپ بتاں دی محبت چاہ کے ڈانٹدا سی نا، تو ابراہیم علیہ السلام معصوم جہ بن کے
सिर सुट के बैठ जाते, सोचना शुरू कर देंगे कि या अल्लाह मेरा बाप ही मेरा दुश्मन बनया। ये हालत इब्राहीम की माँ उमैला जदों देखती, उहदे कोलों बर्दाश्त ना हुंदा कि मेरा इब्राहीम हर रोज़ इंज नमाना जा हो के बेचारा बैठा हुंदा है। इब्राहीम की इस हालत ने उमैला की तबीयत के अंदर खराबी पैदा करनी शुरू कर दी और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस बलूगत तो पहले दौर के अंदर ही माँ उमैला इब्राहीम नूं जुदाइयां दे के चली गई। हुण अपनी बीवी के गम के अंदर आज़र उस अपने बुत खाने के अंदर ही बैठा होया है, हर वेले उत्थे ही बैठा रहिंदा है, अपने रब्बां नूं ही पूजदा रहिंदा है। उत्थे जाके इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुण अपने बाप नाल परसनल गल करनी शुरू की। उस रब वाड़े के अंदर जिथे अपनी बीवी का सोग मना रहा ना आज़र, उथे जाके इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुण अपने बाप नाल परसनल तौर पर गल की। कल्ला बाप है और इब्राहीम ने, तीसरा बंदा कोई नहीं। अल्लाह दा कुरान नक्शा खिंचदा है, फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहीम। आखो जा मैं नहीं आज चुप करके बैठ देना, उंज टाइम थोड़ा ही रह गया है, कोई नहीं, ज़रा मुहब्बत का मुजाहरा करो, कहो सुबहान अल्लाह। वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। अल्लाह फरमाते ने ऐ मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए जेड़ा मैं तुहाडे ते कुरान नाज़िल कीता है, इस कुरान दे अंदर लोकां नूं अपने दादे इब्राहीम दा तज़करा भी पढ़ के सुनाओ। कौन इब्राहीम? इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, मेरा इब्राहीम बड़ा सच्चा सी ते मेरा नबी सी। इज़ काल ले अबी है, जदों अपने बाप नूं कहना शुरू कीता, या अबते लिम ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। मेरे सोने अब्बा जी इन्हां दी इबादत क्यों करदे हो? माला यसमाउ वला युबसिरु, अब्बा जी जेड़े सुनते नहीं, जेड़े वेंदे नहीं, वला युगनी अन्का शैया। अब्बा जी तुहानू कोई मुसीबत बन जाए, तुहाडी मुसीबत हटा नहीं सकते। या अबते इन्नी कद जाअनी मिनल इल्मे मालम यातिका फत्तबिनी अहदिका सिरातन सविया। अब्बा जी मेरे सोने अब्बा जी, जेड़ा इलम मेरे कोल आया है तुहाडे कोल नहीं आया। अब्बा जी भावें तुसी बाप हो मैं पुत्तर हाँ, भावें तुसी वड्डे हो मैं छोटा हाँ, पर अब्बा जी जेड़ा इलम अल्लाह मैनू दिता है वो तुहानू नहीं दिता। अब्बा जी जे सीधा राह फड़ना जे ते मेरी ताबियादारी करनी पवेगी। या अबते ला ताबुद शैतान इन्न शैतान काना लिर्रहमान असिया। अब्बा जी शैतान दी पूजा ना करया जे, अब्बा जी शैतान ते रहमान दा बड़ा ही ना फरमान जे। अगली गल बड़ी प्यारी की थी, या आबादे इन्नी अखाफु यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान फतकून लिश्शैतान वलिया। अब्बा जी मैनू डर लगता है मैं ते जन्नत दा वारिस हो जावां ते तुसी किते जहन्नम विच ना डिग पवो। अय्या मस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान, अब्बा जी तुहानू किते अल्लाह दा अज़ाब ही ना पकड़े। फतकून लिश्शैतान वलिया, अब्बा
जी किते शैतान दे दोस्त ना बन जाया जे। हुण बाप जे सियाणा हुंदा, जे अकलमंद हुंदा, रत्ती भी अकल दी इहदे पल्ले हुंदी, उठ के पुत्तर नूं सीने ला लैंदा, उठ के पुत्तर दा मूँह चुम लैंदा। हाय किड्डा अकलमंद ते तना बेटा मैनू अल्लाह ने दिता है। पर बाप मुशरक सी, जिद ते हट धर्मी ते उतर आया ते की कहिंदा अरागिबुन अंतान आलिहती या इब्राहीम दस मेरे रब्बा नू बाज बुरियां कहण तो बाज आउणा ही कि नहीं। आंदे ने ना मुर्दा बोले ना बोले, जे बोले ते कफन ही पाड़े। आ वेखो इब्राहीम ने एडी सोहनी आवाज़ की है, जे हुंदा अकल वाला ते आंदा भई मुंडा निका जिहा मेरा, जे उम्र दा थोड़ा है, पर एडी सोहनी आवाज़ ते कोई पढ़िया लिखिया भी नहीं करता जिड्डी सोहनी मेरे पुत्र ने की। पर यह गल तो ज़हन च आई कोई ना। की आंदा ओए मेरिया खुदावां नू कीड़े पाण तो मुड़ना ही कि नहीं हो। ला इल्लम तंताए, जे तू बाज ना आया, ला अर्जो मन्ना का मैं पत्थर मार मार के रजम ही कर देंगा। इब्राहीम दो ऑप्शन ने, ला अर्जो मन्ना का, या मैं तेनू रजम कर देंगा, वाह जुरनी मलिया, ते जे नहीं ते फिर मेरा घर ही छड़ दे। इब्राहीम हुण बेटा है ना, बेटा भावें बाप मुशरक है, बोलो भावें बाप मुशरक है, लेकिन बेटे होने का हक अदा किया इब्राहीम ने। ये नहीं आख्या अच्छा अब्बा मैनू हुण समझ आई है, तेनू घर का चाह चढ़िया है, तेनू घर का चाह लगा है, तां मैनू घरों कड्ढण दिया है। अब्बा जा किते होर जाके कोई टकाना थां लभ, जा किसी डेरे ते ब्याह कर ते उत्थे ही थुकिया मरिया कर ना। पुत्र मेरा घर छड़ दे, ते पुत्र अल्लाह सारियां नू इहो जिही पुत्र दे। आमीन आखो। अल्लाह साडियां पुत्रां नू इहो जिहा ही बना दे, साडे पुत्रां नू इहो जिहा बनाए, सानू इस अब्बे वर्गा ना बनाए। ये भी गल याद रखिया जी। पुत्र इब्राहीम वर्गे होण पर प्यो आज़र वर्गे जिद्दी ना होण। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे बेटे या रजम होण वास्ते तैयार हो जा, ते जे नहीं तो फिर मेरा घर ही छड़ दे। हुण मैं सदके जावां, मवाहिद बोले है, रईसुल मवाहिदीन बोले है, फरमांदे ने सलामुन अलैक, सलामुन अलैक, सअस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। ऐ अब्बा जी तुहाडे ते सलामती होवे। की आख्या जे घर छड़ दे, आहो घर छड़ मेरा। लो अब्बा जी अस्सलाम वालेकुम। हाय सदके जा, सदके जा, मैं कुर्बान जा पुत्र तो। घर छड्डन लगे ने ते प्यो नू की आंदे ने अस्सलाम वालेकुम। की मतलब अब्बा तेरे वल्लों ते मैनू सलामती नहीं ना मिली, पर मेरे वल्लों तू सलामत ही रवेगा, मेरे वल्लों तेनू किसी किस्म का नुकसान नहीं होवेगा। सलामुन अलैक। अब्बा जी तुहाडे तो सलामती होवे। सअस्तगफिरु लका रब्बी। अब्बा जी मैं रावां च खज्जल होवांगा, मैं परदेस दियां रावां विच टुरांगा, पर अब्बा जी तुहाडे वास्ते अल्लाह कोलों बख्शिश दियां दुआवां करदा ही रवांगा। अल्लाह अकबर। तो जदों तक अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने मना नहीं फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप आज़र वास्ते अल्लाह कोलों बख्शिश दियां दुआवां करते ही रहे। इंशाअल्लाह इत्थों ही आइंदा जुमे आगाज़ यानी सीरत का दूसरा खुतबा तुहाडे सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह सुन के सुना के साडे दिलों में भी तौहीद का जज्बा इस तरह ही मौज जन फरमा देवे। तौहीदी अल्लाह सानू सारियां नू बनाए
لیکن اللہ سانو بدتمیز اولاد نہ بنائے، اللہ مواحد سانو سارے نو بنائے، پر اڑب اولاد اللہ ساڈے وچوں کسے نو نہ بنائے۔ اللہ توحید دا جذبہ بھی دے، نال ادب دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ احباب، اللہ دے گھر نال تعاون واسطے، اللہ دی توحید دا جذبہ لے کے، اللہ دے گھر نال محبت دل وچ لے کے، اللہ دے پیغمبر دے فرمان دا پیار دل وچ لے کے دیوانہ وار اٹھو اور زیادہ تو زیادہ اللہ دے گھر دے اندر اللہ دی راہ وچ خرچ کرو، تاکہ اللہ ذوالجلال والاکرام تواڈے آخرت دے اکاؤنٹ دے اندر یہ تواڈا دتا ہویا جمع کردا جائے، اور پھر اس تو بعد تانوں بڑھا چڑھا کے کئی گنا زیادہ اللہ اپنی طاقت دے مطابق اس دا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اس معاملے دے اندر دوست احباب سستی دا، کاہلی دا مظاہرہ نہ کریا کرو، بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرو۔ کوئی میرا بھائی، کوئی میرا بزرگ، کوئی جوان بچہ بیٹا، اسی طرح کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بیٹی اس کار خیر دے اندر حصہ پان تو بغیر نہ جایا کرو۔ چلو جنی اللہ توفیق دے، لیکن حصہ ضرور پینا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام تانوں سب نو جزائے خیر عطا فرمائے، تواڈی حلال دی روزی وچ اللہ برکت فرمائے، حرام رزق تو اللہ ذوالجلال والاکرام محفوظ و معمون فرمائے، دل دیا نیک مراداں اللہ پوریا فرمائے۔ مسجد کل ہونا ہے تو عورتوں کا پروگرام ہے 4:30 تو 5:30 بجے تک عورتوں کا، 5:30 تو 6:30 بجے تک بچیاں کا، جی رمضان چ نہیں سی ہویا جڑا اچھا اس سلسلہ شروع، اویں وہ کل 4:30 تو 5:30 بجے تک عورتوں کا، 5:30 تو 6:30 بجے تک پھر بچیاں۔ بھئی کل اس مسجد دے اندر، مسجد رحمان دے اندر انشاءاللہ الرحمن بھیناں دا، بیٹیاں دا ایک پروگرام ہو رہا ہے، جس دے اندر شام 4:30 بجے تو لے کے 5:30 بجے تک وہ عورتاں واسطے، ماواں واسطے پروگرام ہے، اور 5:30 تو لے کے 6:30 تک جو کہ جوان طالبات جو بچیاں ہوندیاں نے انہاں واسطے پروگرام ہے، یعنی کل دورانیہ 2 گھنٹے بنتا ہے 4:30 تو لے کے 6:30 بجے تک۔ تو ماواں کے بھیناں کے گزارش ہے کہ جتھے ہون بیٹھیاں ہونا ایتھے ہی کل آ کے تساں 4:30 بجے بہ جانا ہے تے آ کے پروگرام سننا ہے۔ کوشش کرو اپنیاں بیٹیاں نو بھی، اپنیاں بہواں نو، دوتیاں نو، پوتیاں نو بھی لے کے آؤ، پروگرام دے اندر شامل ہوو، تاکہ انہاں دے دل دے اندر دین دی آگاہی پیدا ہووے۔ اللہ ذوالجلال سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ 4:30 تو 6:30 ماواں بھیناں بیٹیاں کے گزارش ہے مسجد رحمان دے اندر تشریف لیاؤ کل، اور آ کے پروگرام دے اندر شامل ہوو۔ تو ایک خصوصی دعا میں کرنا چاہتا ہاں، میرے بڑے پیارے ایک دوست نے، میرے عزیز نے 2 بندیاں کولوں فرماندے نے کہ میں قرضہ لینا ہے، لیکن وہ مینوں قرض ادا نہیں کرتے پے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام تو دعا کرو کہ اللہ ہدایت دے، جنہ قرض دینا ہے اللہ انہوں ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ ساڈے بھائی دوں جنہ قرضہ دینا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں دے دل وچ نرمی پیدا کر کے ساڈے بھائی نوں قرض ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے، ساڈے بھائی نوں انہاں دا قرض مل جائے، انہاں دے حالات جو خراب نے وہ حالات ٹھیک ہو جان، گھریلو اور معاشی حالات جو بگاڑ دا شکار نے، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی خاص رحمت فرمائے، فضل فرمائے، اللہ انہاں دے حالات نوں ٹھیک کر دے وے۔ اور اسی طرح ایک